रात को इसने खाना भी अपने कमरे में मंगवा कर खाया। इसके बाद वो नीचे होटल में आ गया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो अब तक बलाताहीर पहुंचती रहे। राम प्रसाद काउंटर पर आया, रोजाना की बेकरी का हिसाब किताब कर रहे थे। इमरान इसके करीब ही कुर्सी पर बैठा चाय पीने लगा। राम प्रसाद ने काम से फारग होने के बाद इमरान से कहा, मोहनदास ये ज़रा हिसाब तो चेक करना। और उन्होंने एक रजिस्टर इमरान के तरफ बढ़ा दिया। इमरान रजिस्टर पर लगी रकम को जोड़ने लगा तो राम प्रसाद बोले, भाई ऊपर कमरे में जाकर आराम से चेक करो, मैं ऊपर आकर रजिस्टर ले जाऊंगा। इमरान समझ गया कि राम प्रसाद कमरे में आकर इससे ज़रूरी बातचीत करने वाले हैं। हिसाब किताब चेक करने का महज एक बहाना था। वो रजिस्टर अपने कमरे में लेकर बैठ गया और हिसाब किताब चेक करने के बजाय राम प्रदास का इंतज़ार करने लगा। कोई एक घंटे के बाद राम प्रदास जी ऊपर आए और आते ही पूछा, क्यों भाई मोहनदास, हिसाब किताब चेक कर लिया? इमरान ने कहा, मैंने 2-3 बार रकमें चेक की हैं, सब हिसाब किताब ठीक है। इस वक्त रात के 9 बजे का वक्त था। राम प्रदास जी ने दरवाजे के बाहर झांक कर देखा। जब इनकी तसल्ली हो गई कि बाहर कोई आदमी नहीं है तो दरवाज़ा आस्ता से बंद कर दिया और चटहनी ना लगाई। फिर इमरान के सामने रजिस्टर लेकर इसी तरह बैठ गए जैसे रजिस्टर में लिखी हुई रकमें चेक कर रहे थे। इनकी नज़रें रजिस्टर पर थी। धीमी आवाज़ में कहने लगे, हाजी साहब ने मुझे खुफिया जरिए से सब कुछ बता दिया है, यूँ समझो कि मुझे फुल रिपोर्ट मिल गई है। राम प्रसाद जी रजिस्टर के वर्क उलटने लगे। इमरान ने कहा, तो फिर क्या हाल है आपका? उन्होंने रजिस्टर एक तरफ रख दिया। खामोशी से उठकर दरवाजे के पास आ गए। दरवाज़ा एकदम खोलकर बाहर देखा, बाहर कोई नहीं था। दरवाज़ा बंद किया और इमरान से कहने लगे, मामला काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन जितना यह मुश्किल काम है इतना ही अहम भी है। अमारत और रूस के दरमियान जंगी मुआहदे की उड़ती उड़ती खबर मैंने सुनी है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में कोई इस मुआहदे की बात कर रहा था भी, जिस पर एडवानी ने कहा था कि इसकी शुरुआत हमने शुरू की है। हमने जनता से अपने पार्टी के एजेंडों में वादा किया था कि हम बाबरी मस्जिद को ढाकर वहां राम मंदिर बनाएंगे और इसके बाद रूस की फौजी मदद से पाकिस्तान पर हमला करके इसे फिर से भारत वर्ष में शामिल कर देंगे। कांग्रेस की हुकूमत हमारी पॉलिसी की नकल कर रही है। इमरान ने कहा, ये तो एडवानी के हर हिंदू के दिल की बात है। कोई भी हिंदू पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं दे सकता, वो पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका है, हिंदू का ये नापाक ख्वाब हमेशा के लिए हाथ में मिल गया है। राम प्रसाद बोले, इसके बावजूद हिंदू की हुकूमत अंदर ही अंदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। रूस के साथ होने वाला फौजी मुआहदा इस बात का सबूत है कि हिंदू ने पाकिस्तान को खत्म करने का ख्याल अभी तक दिल से नहीं निकाला। अल्लाह ही जाने भारत इस मुआहदे के जरिए रूस से किस किस्म की फौजी इमदाद ले रहा है। अगर इस इमदाद में हाइड्रोजन बम का फार्मूला भी हुआ तो बड़ी तेजी से हाइड्रोजन बम बनाकर पाकिस्तान को दबाने की कोशिश कर सकता है। इमरान ने कहा, मेरा तो ख्याल है गुलहान जी, पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत से बहुत आगे है। ये मेरा नहीं बल्कि मगरबी तस्बरा निगाहों का भी ख्याल है। भाई कुछ भी हो, राम प्रसाद बोले, तुम हिंदू पर एतबार नहीं कर सकते यार। हिंदू को इस बात की गुर्ती दी जाती है कि पाकिस्तान इसके जिस्म को काट कर बनाया गया है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि रूस भारत मुआहदे के डॉक्यूमेंट की फुल रिपोर्ट हासिल करके पाकिस्तान को भेजनी बहुत जरूरी है। ये पाकिस्तान की, हमारे वतन पाकि बका का मामला है। इमरान बोला, फिर आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? जाहिर है ताजमहल होटल में मुआहदे के लिए रूसी वफद के आने से एक हफ्ता पहले ही सिक्योरिटी सख्त कर दी जाएगी और सफेद कपड़ों में और खुदा जाने किस किस बेस में इंटेलिजेंस वाले जगह जगह तैनात कर दिए जाएंगे। इस वक्त हमारे लिए ताजमहल होटल में दाखिल होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि हमें कोई ऐसा मंसूबा बनाना चाहिए जिस पर अभी से होटल में दाखिल होकर अमल करना शुरू कर दिया जाए। इमरान प्रसाद ने कहा, मैं खुद इसी लाइन पर सोच रहा हूँ। ऐसा करो, तुम मुझे एक दिन यानी कल की दिन की मोहलत दो, परसों इसी वक्त मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगा और इस बारे में बम्बई में हम अपने एक बड़े अहम आदमी से बात करता हूँ। इससे मशवरा करना बहुत जरूरी है। इमरान ने पूछा, क्या ये आदमी बम्बई में इतना असला रसूख रखता है कि इस सिलसिले में हमारी मदद कर सके? राम प्रसाद ने इमरान का कंधा दबाया और उठते हुए कहा, हमारा कोई आदमी ऐसा नहीं है
جس کا شہر میں اصل و رسوخ نہ ہو، ورنہ اس کی موجودگی کا فائدہ ہی کیا، باقی باتیں کل ہوں۔ رام پرساد جی اتنا بول کر چلے گئے۔ دوسرے دن کمانڈو عمران نے بڑی بے چینی سے گزارا، کیونکہ ان کے سامنے انتہائی اہم اور پیچیدہ مشن تھا۔ اس کی کامیابی کی کوئی واضح صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوسرے دن رات کو وہ اپنے کمرے میں آ کر رام پرساد کا بے تابی سے انتظار کرنے لگا۔ کوئی 12 بجے کے قریب رام پرساد اس کے کمرے میں آ گئے، خاموشی سے دروازہ بند کر کے عمران کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، بات یہ ہے کہ میں کل بھی اسی سلسلے میں ایک جگہ گیا تھا، مگر جس آدمی سے ملنا ضروری تھا اس سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ آج اس سے رابطہ ہو گیا ہے، اس سے ساری بات ہو گئی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے صاف اردو یا انگریزی زبان میں ہندی زبان میں اس سے گفتگو کی ہے، نہیں۔ ہماری بات کرنے کی ایک خفیہ یعنی کوئی اور زبان ہوتی ہے۔ ہم اس زبان میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یہ باتیں عام ٹیلی فون پر بھی نہیں ہوتی۔ ہمارا ایک دوسرے سے اسی شہر میں دوسرے شہروں میں بات کرنے کا اپنا ایک خفیہ ذریعہ ہے، جو ہم نے ابھی تک تمہیں بھی نہیں بتایا، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ رام پرساد جی نے کمبل کے اندر ہاتھ ڈال کر واسکٹ میں سے ایک پاسپورٹ سائز کی بلیک اینڈ وائٹ فوٹو نکال کر عمران کے سامنے رکھ دی اور بولے، اس آدمی کی شکل اپنے ذہن میں بھی بٹھا لو اور یہ تصویر بھی اپنے پاس رکھ لو۔ عمران نے فوٹو دیکھی۔ یہ ایک درمیانی عمر کے آدمی کی فوٹو تھی، جسے کانگریسی کھدر کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، گلے میں کھدر کا کرتا تھا، ٹوپی کے کنارے کچھ سفید بال جھڑک رہے تھے۔ نقش عام قسم کے تھے، مگر آنکھوں میں ایک خاص چمک و ذہانت نظر آ رہی تھی۔ رام پرساد کہنے لگے، یہ اپنے ستار سیٹھ کی فوٹو ہے، کانگریس کے حلقے کی وارننگ کمیٹی ممبر بھی ہیں، کانگریس پارٹی کا زبردست ورکر ہے، کانگریس کے مختلف شاہوں ہر سال ہزاروں روپے کا چندہ دیتا ہے۔ بمبئی میں اس کا پارٹی ڈیکوریشن کا بہت کاروبار ہے۔ بمبئی میں کانگریسی پارٹی کے جتنے جلسے ہوتے ہیں، اس کے سارا انتظام یہی سیٹھ کرتا ہے، اور کانگریس سے ایک پیسے کا بل بھی نہیں لیتا، سارے خراجات خود اٹھاتا ہے۔ اسی وجہ سے کانگریس کی سینٹرل کمیٹی اور اس کے لیڈروں میں سے بے حد جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس کا بمبئی کے علاقے میں کالج روڈ پر بہت بڑا آفس ہے، 1-2 بار سونیا گاندھی بھی اس کے دفتر میں آ چکی ہیں۔ ستار سیٹھ بمبئی کی اس سوسائٹی کے خاص طور پر فلمی حلقوں میں اپنے کھلے خرچے اور پارٹی کی وجہ سے بڑے مقبول ہے۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں غیر ملکی پارٹیوں کے بھی ٹھیکے اسے ملتے ہیں، کیونکہ اس کی پارٹی ڈیکوریشن کا انتظام سب سے اعلیٰ اور جدید لائٹوں پر ہوتا ہے۔ یہ سارا ڈرامہ ستار سیٹھ نے اس لیے رچایا ہوا ہے کہ وہ ہندو حکومت کے پاکستان کے خلاف عزائم اور ارادوں کا سراغ لگا سکے، اور پھر یہ رپورٹ پاکستان سے متعلق اداروں تک پہنچا سکے۔ رام پرداس نے تاکید کرتے ہوئے عمران سے کہا، اس تصویر کو سنبھال کر رکھنا، یہ ستار سیٹھ سے ملنے کے بعد اسے پھاڑ کر پھینک دے۔ عمران نے ایک بار پھر تصدیق کی خاطر پوچھا، کیا ستار سیٹھ کو اس کے مشن کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا؟ اس نے جواب میں رام پرداس بولا، تم ایک سوال بار بار پوچھ کر اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ ستار سیٹھ کو تمہارے مشن کے بارے میں پوری تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اب تم اور جبران کمانڈو دونوں بمبئی جا کر ستار سیٹھ سے دلی کی کانگریسی شاخ کے ورکرز کی حیثیت سے ملو گے۔ اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہوگا یہ تمہیں ستار سیٹھ بتا دیں گے۔ یہاں میں یہی بتاؤں گا کہ موہن داس کی ماسی کی حالت خراب ہو گئی ہے، اسے اچانک امرتسر جانا پڑا ہے۔ جب تم واپس آؤ گے تو یہی کہو گے کہ تمہاری ماسی سکتے میں کی حالت میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں کب سورگ باش ہو جائے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے تم یہاں سے سیدھے حاجی صاحب کے ہوٹل میں پہنچو گے، جو تمہارے اور جبران کے بمبئی جانے کا انتظام کریں گے۔ بات ختم کرنے کے بعد رام پرساد اٹھ کر چلے گئے۔ عمران کچھ دیر تک چارپائی پر بیٹھا بمبئی والے ستار سیٹھ کی پاسپورٹ سائز کی فوٹو کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اسے اپنے کرتے کی اندر والی جیب میں رکھ کر سو گیا۔ اس نے صبح 4 بجے کا الارم لگا دیا تھا، ٹھیک 4 بجے کلاک کے الارم نے اسے جگا دیا۔ اس نے جلدی گرم پانی سے منہ ہاتھ دھویا، کمرے سے نکل کر بازار میں آ کر پیدل ہی حاجی صاحب کی ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ سردیوں کی صبح کو بازار تقریباً سنسان پڑے تھے، ابھی اندھیرا تھا۔ سردیوں میں رات کے 4-5 تک اندھیرا ہوتا ہے۔ ایک جگہ سے اسے ٹیکسی مل گئی، وہ ٹیکسی لے کر حاجی صاحب کے ہوٹل آ گیا۔ ہوٹل بند تھا، چوکیدار ہوٹل کے دروازے پر منہ سر لپیٹے بیٹھا جاگ رہا تھا۔ حاجی صاحب نے اسے بتایا کہ عمران بریلوی سے صبح 4 بجے کی گاڑی سے آ رہا ہے۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ عمران اوپر اپنے خاص کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ دن نکلتے ہی حاجی صاحب بھی آ گئے۔ عمران کو دیکھ کر بولے، تمہارا دلی سے بمبئی تک کے 2 ٹکٹ میں نے منگوا لیا ہے، ایک تمہارا اور دوسرا ٹکٹ جبران کا ہے۔ جبران تمہیں اسٹیشن پر ہی ملے گا۔ امرتسر سے چل کر ٹھیک 7:15 بجے دلی پہنچنے والی گاڑی میں تم بیٹھو گے۔ تم 6:30 بجے تک اسٹیشن پر پہنچ جانا۔ بمبئی پہنچنے کے بعد تم بمبئی کے علاقے میں کالج روڈ پر ستار سیٹھ پارٹی
डेकोरेटर्स एंड कंट्रैक्टर के ऑफिस जाओगे, सेठ स्टार को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया गया है। मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ से ठीक 6 बजे टैक्सी पकड़कर स्टेशन रवाना हो जाना। ये लिफाफा अपने पास रखो। लिफाफा इमरान के हवाले करके हाजी साहब वापस चले गए। इनके जाने के बाद इमरान ने लिफाफा खोला, इसमें 500 रुपए के करेंसी नोट थे। इमरान ने लिफाफा बास्केट की जेब में रख लिया और सुबह के 6 बजे का इंतजार करने लगा। 6 बजे इमरान स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। टिकट इसके पास था। वो प्लेटफॉर्म पर एक कोने में होकर बेंच पर बैठ गया। इसकी निगाहें प्लेटफॉर्म पर कमांडो जिब्रान को तलाश कर रही थी और वो इसे नजर आ गया। इसने इमरान को दूर ही से देख लिया था। वो खामोशी से इसके पास आके बैठ गया। दोनों इस तरह बैठे थे कि अगर कोई देखे तो यही समझे कि दोनों अजनबी मुसाफिर हैं और एक दूसरे से वाकिफ नहीं है। इसके करीब एक बूढ़ा सरदार जी बैठे अखबार पढ़ रहा था, मगर वो बेंच इसके कोने पर बैठे थे। कमांडो इमरान ने बड़ी धीमी आवाज में जिब्रान की तरफ देखे बगैर कहा, तुम अलग डब्बे में बैठोगे, हमारी मुलाकात बम्बई स्टेशन पर होगी। ये कहकर कमांडो इमरान उठकर किताबों रसालों के स्टॉल पर चला गया। वैसे तो वो एक रसाले को देख रहा था, मगर हकीकत में वो स्टॉल पर सामने लगे आईने में अपने अकब में देख रहा था। इन दोनों को इंटेलिजेंस वालों ने इसे चुकन्ना होकर रहना पड़ता है। इस वक्त तक इनके पीछे कोई नहीं लगा था। इसकी वजह यह भी थी कि दोनों हिंदुआना लिबास में थे और पेशानी पर तिलक भी हुआ था। जिब्रान के सर पर गांधी कैप भी थी। गाड़ी 1 घंटा लेट थी और 7:15 बजे की बजाय 8:15 बजे के करीब दिल्ली स्टेशन में दाखिल हुई। फ्रंटियर मेल के नाम का अभी तक फ्रंटियर मेल ही था। बाकी तकरीबन तमाम गाड़ियों के नाम तब्दील कर दिए गए थे। कोई जनता एक्सप्रेस भी थी, कोई कोजा एक्सप्रेस और किसी का नाम रजत हानी एक्सप्रेस रख दिया गया था। जिब्रान और इमरान अलग अलग डिब्बों में सवार हो गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के डिब्बों को देख लिया था। दिल्ली बहुत बड़ा जंक्शन था, बड़ा स्टेशन था। ट्रेन तकरीबन 9.25 घंटा ठहरी रही, इसके मुंबई की जानब रवाना हो गई। ये काफी लंबा सफर था। रास्ते में भारत के बड़े बड़े शहर आते थे। सारा दिन और सारी रात ट्रेन का सफर जारी रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बिला ताखीर पहुंचती रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।